وعلى آل سيدنا مولانا তাওহীদের কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে সবাই বলুন। জি, অরুণ বরুণ তরুণ জবান খুলে আল্লাহর প্রেমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। अल्लाह ही अल्लाह क्या करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह क्या करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सस्किया हब चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह अल्लाह बोलें, अल्लाह 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 जिक्र करो, बोलें अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, नूर नबीजिर কালিমা পড়ো, দম থাকিতেই তারে ডাকো, আল্লাহ আল্লাহ জিকির করো। আল্লাহ 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 আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আরেকবার বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।